प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफ़ज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने मुझे आज मौका बख्शा कि आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न की पूरी टीम का, शुक्रगुज़ार हूँ सिस्टर मैविश और पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का, जिनके अंदर खुदा ने इस काविश को पैदा किया ताकि इस नेटवर्क के ज़रिया खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल सके और जो लोग इस खूबसूरत कलाम की बातों को देखते हैं, सीखते हैं, खुदावन उनकी ज़िंदगी में अपनी बरक़ात को नाजिल करता है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं। इससे पहले कि हम इस कलाम के मुतल्लिक शेयर करें या बातचीत करें, मेरा नाम पास्टर आसिफ है और मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ द नाज़रीन बाहर कॉलोनी के साथ है और मैं वहाँ पर एज़ पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सो खुदा ने आज मौका बख्शा कि आज आपके साथ खुदा उनके कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकूँ। सो आए इस कलाम को शुरू करने से पहले हम चंद लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुज़ूर झुकेंगे ताकि आज का कलाम फ़ज़ल टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी कलीसिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बबरकत साबित हो। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। आए आसमानी खुदा बाप, इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए जो तूने बख्श दिया है। आए खुदावंद, आज के कलाम की खूबसूरत बातों को जो तेरे कलीसिया के साथ शेयर किया जाए, खुदावंद एक दूसरे के लिए बबरकत साबित हो। खुदावंद खुदा बाप, हिकमत, दनाई, फ़हम की रूह अता करना और खुदावंद अपने कलाम को बोलने के लिए अल्फाज मुहैया करना और जो बातें आज खुदावंद खुदा बाप तेरी कलीसिया के साथ शेयर की जाएँ, आया आसमानी खुदा बाप वो बरकत का सबब बने। आसमानी खुदा बाप, जितनी देर तक खुदावंद तेरा खादम इस जगह पर खड़ा होकर तेरे कलाम की बातों को शेयर करता है, खुदावंद तो उसकी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और आज का कलाम जो है वो रोज़ों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने का हूँ। मामूल के मुताबिक ये हवाला हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं और हर साल इसी हवाला पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। सो मैं भी आज आपके सामने इस हवाला को पेश करूँगा। सो मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत में से मैं आपके लिए तलावत करूँगा। सो यहाँ पर खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम यूँ फरमाता है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, लफ्ज़ रोज़ा ये अबरानी ज़ुबान के लफ्ज़ सोम या सवाम से लिया गया है और रोज़े का जो मतलब है वो है नफ्स कशी करना, अपने आप को कंट्रोल करना, ज़ब्त करना, दुख देना। ये रोज़े का मतलब है। यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें हम अपने आप को दुख देते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं और यहाँ तक कि अपने आप को गुनाह से खाली करते हैं। सो मुख्तलिफ कौमों के अंदर भी रोज़े रखे जाते हैं। सो वो किस मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं या क्यों कर रोज़ा रखते हैं, सो आए थोड़ा सा हम उनके मुतल्लिक भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदुइज़्म की। सो ये एक कदीम मज़हब है जो तरह तरह के देवी देवताओं
کو خدا بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر یہ ان کا کنوکشن ہے کہ جو چیز جس چیز سے ان کو خوف آتا ہے یا جو چیز ان کے لیے دہشت پیدا کرتی ہے، یہ لوگ اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، اور ان کے معبود جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس مذہب کے اندر جو ہے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں یہ سوار، جسے پیر کہتے ہیں، جسے ہم منڈے بھی کہتے ہیں، یہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں جمعہ اور ہفتہ کے دن بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب میں عام طور پر یہ لوگ جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے سال میں تقریباً 202 روزے رکھتے ہیں، اور بدھ مت لوگ جو ہیں وہ پورے سال ہی یعنی 365 دن کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے سکھزم۔ یہ جو لوگ ہیں یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے رمضان، جسے رمضان المبارک بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں تقریباً ٹوٹل 41 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیت ایک بڑا مذہب ہے، یہودیت میں بھی روزے رکھے گئے۔ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں روزے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جب ہم موسیٰ کی سٹڈی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں فرض کیے ہوئے روزوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کیا کریں؟ کفارے کے دن کا روزہ رکھیں۔ پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں 70 سال کی غلامی کے بعد خدا نے انبیاء کے ذریعے فرمایا کہ اب تم نے 4 روزے رکھنے ہیں، یعنی پھر خدا نے یہودیت سے کہا کہ سورج کے غروب ہونے تک، اس سے اگلے دن تک کیا کرنا؟ جب تک سورج غروب ہو جائے تم کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں عرب کے پہاڑ پر موسیٰ نے 2 مرتبہ روزہ رکھا، ایلیاہ نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، یعنی کہ یہودی ہفتہ میں جو ہے وہ 2 روزے رکھتے ہیں، جو سال میں تقریباً 90 روزے بنتے ہیں، اور 5 جو خدا کی طرف سے ان پر فرض کیے گئے، تو ٹوٹل یہ روزے جو ہیں یہ 101 روزے بنتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ ابتدائی کلیسیا نے کیا کیا کہ روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ یہ کلیسیا نے ابتدائی کلیسیا کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے ڈیسائیڈ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 329 عیسوی میں ایک شخص مقدس ایتھنسیس نے 6 دن کا روزہ رکھا، اور یہ روزہ کا جو عمل ہے یہ ہمیں ایسٹر سے پہلے 6 دن کے روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسٹر سے پہلے 3 ہفتوں کی تیاری کا جو ہے ذکر ملتا ہے، اور ایسٹر سے جو پہلے رکھے جاتے ہیں، اور 4 صدی کے دوران 3 ہفتوں کی تیاری کا ذکر ملتا ہے۔ 356 اور 384 میں مزید 2 ہفتوں کا اضافہ کر دیا گیا، جو ایسٹر سے پہلے کی تیاری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، پھر ایک بڑا کویشچن ہمارے لیے ہے راہ کے بدھ کا۔ راہ کا جو بدھ ہے اس کا بھی بڑا سوال آج کلیسیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ روزوں کا پہلا دن اسے راہ کا بدھ کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، قدیم زمانہ سے یہ دستور چلتا آ رہا ہے کہ کلیسیا جو ہے اس دستور کو منا رہی ہے، اور یہ دستور رومی کلیسیا میں ابھی بھی قائم ہے۔ اس دن میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راکھ لیتے ہیں، اس پر برکت دی جاتی ہے، اور پھر عبادت کرنے والوں کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔
ये राख खजूरों की उन डालियों के जलाने से ली जाती है जिस पर बरकत दी जाती है, और जब ये राख इबादत करने वाले के माथे पर लगाई जाती है तो इसका कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि राख लगाने से जो शख्स है वो अपने आप को हम्बल कर लेता है, फरोतन कर लेता है। और अगर हम कामूस उल किताब में देखें उसका सफ़ा नंबर 463, तो वहाँ पर भी राख का कुछ जिक्र किया गया है। ये अबरानी में खाक और राख का मुहावरा रायते लफ्ज़ी पर मबनी है, क्योंकि खाक को इफ़र और राख को इफ़र कहते हैं, जिसका जिक्र पैदाइश की किताब में है। ये इंसान के अदनापन की तस्वीर है। फिर राख मजाजी मायनों में इंसान की बेसबाती, जिसका जिक्र यसाया की किताब में मिलता है, यानी कि हकीर होने के मुतल्लिक बताता है। और फिर गम के हवाले से ज़बूर नवीस बयान करता है, और यर्मिया के अंदर शर्मिंदगी को जाहिर करता है, खाकसारी को जाहिर करता है, तौबा की अलामत है, जो दानियल की किताब में इसका जिक्र मिलता है। और फिर मत्ती 11:21 में भी इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब राख और खाक का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर मौजूद है, और ये बयान किया जाता है कि ये शर्मिंदगी को जाहिर करता है, हकीर होने को जाहिर करता है, और तौबा की अलामत को जाहिर करता है। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर बहुत सारे हवालाजात हमें मिलते हैं, जैसा कि आसर 4:1 में मर्दगी ने भी क्या किया, टाट ओढ़ा और राख अपने सर में डाली। इसके अलावा यसाया 58 उसकी 5वीं आयत, यर्मिया 6 बाब उसकी 26वीं आयत, दानियल 9 बाब 3री आयत, यूना 3 बाब उसकी 6ठी आयत, और इसके अलावा नए अहदनामा में भी इसका जिक्र हमें मिलता है, लुका 10:13। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के दुखों के साथ रोज़ों का लेंट सीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। 30 साल की उम्र में 40 दिन का एक रोज़ा यीशु मसीह ने रखा, और मसीह के दुख 3.5 साल बाद, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा अरसा के बाद ये गैप हमें मिलता है। रोज़ा रख कर हम मसीह के दुखों में शामिल नहीं होते, बल्कि हम अपने आप को तैयार करते हैं। रोज़ा रखना एक अकीदत है कि ईस्टर से पहले दुआ में ठहरे, मसलूबियत को जान सके, मसीह के दुखों के बारे में सीख सके, जान सके कि यीशु मसीह ने किस किस तरह से दुख सहे, मेरे और आपके लिए कोड़ों की मार खाई, लान तान किया गया। और ये रोज़ों की अकीदत जो है, रोज़ों का कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारे लिए एक तैयारी का अमल है, ताकि हम अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर सकें। मेरे अजीज़ों, ईद क़यामतुल मसीह की अगर हम तारीख़ की बात करें, आज बहुत सारे मसीही जो हैं नौजवान बहन भाइयों का और बहुत सारे मसीहियों का एक ये भी सवाल है कि बुध ही के दिन जो है वो बुध ही को पहला रोज़ा क्यों है। मेरे अजीज़ों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुध को रोज़ा है या जुमेरात को रोज़ा है, बल्कि मसीहत का फोकस ईद क़यामतुल मसीह है। मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, जो हमारे ईमान की बुनियाद है, जिस पर हमारा ईमान है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये हवाला जो आपके सामने मेरे अजीज़ों पढ़ा गया, और जब तुम रोज़ा रखो, ये रस्मी रोज़े हैं, ये फर्जी नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, हरगिज़ ये मना नहीं किया जा रहा कि रोज़ा ना रखो, बल्कि ये जिक्र मिलता है कि जब तुम रोज़ा रखो। इसका मतलब हम मसीही ईमानदार जो हैं, हम जब कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। आज हमारे लिए ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि लो जी होन रोज़ियांदा आयाम आ गया है। ये अच्छी बात है, रोज़े रखना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़े ना रखे जाएं।
روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے اگر یہ رسم جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہمارا جو ہے خدا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ مضبوط ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر سکے، اس کی مردوں میں سے جی اٹھنے کو جو ہے وہ یاد کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی عادت ہے، ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن جب روزہ رکھنا چاہیے تو کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے؟ یہاں پر یوں لکھا ہے، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کیا کرنا؟ اداس نہ بنانا۔ روزہ رکھنے کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، ایک وجہ نظر آتی ہے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے، اور وہ کیا تھی؟ مردگی ٹاٹ اوڑھتا ہے، سر میں راکھ ڈالتا ہے اور چلاتا ہے۔ سوچئے، وہ ایک ملکہ کے پاس جاتا ہے اور اپنا درد بیان کرتا ہے، اپنا دکھ اسے بیان کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع جو میرا اور آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے، آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں میرے عزیزو، تو ہم کس حالت میں خدا کے پاس آتے ہیں؟ کس طرح خدا کے پاس آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ادنا کرتے ہیں؟ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتے ہیں؟ اپنے رویوں کو چینج کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اپنی وہ تمام خواہشات کو ہم ترک کر دیتے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا؟ تو میرے عزیزو، پھر جب ہم خاکساری میں آ جاتے ہیں، توبہ کی حالت میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ریاکاری سے باہر نکال کر لے آتے ہیں، تو میرے عزیزو، مردگی کی آواز آستر سنتی ہے، اور وہ بھی روزہ رکھتی ہے اس وجہ کے لیے۔ سوچئے، میرا اور آپ کا خدا تو وہ تو جلالی ہے، وہ تو پاک ہے، وہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے تو وہ ہمارے درد کو، ہمارے آہ و نالہ کو، ہماری فاقہ کشی کو، ہماری تمام نیڈز کو آسمان پر سے سنے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے درد کو سن سکتا ہے تو میرا تو خدا جلالی ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ ریاکاری کا روزہ ہم نے نہیں رکھنا۔ اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور نہیں دیا، تو خالی کیجئے اپنے آپ کو، ادنا کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کو بالاتر نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، تو میرے عزیزو، کلام کہتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہاری خف کی جاتی رہے۔ معاف کیجئے، معاف کیجئے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے روزہ رکھیں، جس کام کے لیے روزہ رکھیں، وہ کام پورا ہو سکے، اس ریاکاری کے کام سے باہر نکلے۔ میرے عزیزو، آئیں اپنے آپ کو اس کلام کے لیے تیار کریں اور ان باتوں کو سیکھیں کہ ہمارا روزہ کس کے لیے ہے، ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کر روزہ رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو کیوں دعائیں، کیوں ہماری باتیں خدا تک نہیں پہنچتی؟ دانیل کی کتاب میں اس نے بھی کس دن روزہ رکھا، اور لکھا ہے اس کی دعا روک لی گئی، موکلوں نے اس کی دعا کو روک لیا۔ میرے عزیزو، جب ہماری دعا میں طاقت نہیں ہوگی، ہماری دعا میں پیورٹی نہیں ہوگی، ہماری دعا میں ریاکاری ہوگی، ہماری دعا میں وہ کام ہوگے جن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، تو میرے عزیزو، ہرگز مت یہ سوچیں کہ ہمارا روزہ رکھنا فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اس حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے،
अपने आप को तौबा की हालत में लेकर आना है, अपने आप को आजी की हालत में लेकर आना है, ताकि हमारा बाप जो आसमान पर है वो हमें रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तभी खुदा हमें बदला देगा, तभी हमें रिवार्ड मिलेगा जब हम अपने एटीट्यूड को, अपने रवैयों को चेंज करेंगे। आए इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबों को बरकत दे। हालेलुया। आए दुआ मांगे। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम तर बातों के लिए खुदावंद जो तूने बख्श दी, ताकि हम तेरे कलाम से खुदावंद खुदा बाप इन बातों को सीख सके। आए आसमानी खुदा बाप, आज जब हम रोज़ा रखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हमारा रोज़ा किसके लिए है, हम किस लिए रोज़ा रख रहे हैं। अगर खुदावंद मैंने अपने आप को खाली नहीं किया, अगर मैं तौबा की हालत में नहीं हूँ, अगर मैं दुआ की हालत में नहीं हूँ, अगर मैं खाकसारी की हालत में नहीं हूँ, तो खुदावंद खुदा बाप आज के कलाम के वसीला मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, अपने आप को खुदावंद खुदा बाप खाली कर सकूं, गुनाहों से पाक हो सकूं, गुनाहों को छोड़ सकूं, तर्क कर सकूं, ताकि मेरा रिश्ता खुदावंद तेरे साथ मजबूत हो सके। आए खुदावंद तू मेरा नजात देहिंदा है, तूने मेरे लिए खुदावंद कोड़े खाए, कांटों का ताज तेरे सर पर रखा गया। आया आसमानी खुदा बाप, मैं उन दुखों को खुदावंद जान सकूं और अपने आप को तैयार कर सकूं खुदावंद तेरी बादशाही के लिए। खुदावंद खुदा बाप, आज मेरा फाका कशी करना, मेरा रोज़ा रखना, मेरा परहेजगारी करना खुदावंद तेरे तक पहुंच सके, ताकि मेरी वो तमाम मिन्नतें, मेरी वो तमाम इल्तिजाएं खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद बखूर की मानी तेरे हजूर पहुंचे और खुदावंद तू उनका जवाब दे। आसमानी खुदा बाप, आज का कलाम तमाम देखने और सुनने वाली जिंदगियों के लिए बाबरकत साबित हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।